Hi guys, ngayong hapon. So, ari naman kita karon. Makatak. Bres, una na dali Bres kay patabok mo mga manghod mo. So, makatak kita, ma-birthday kita pero kinahanglan ta pa magtabok sa suba. So, later, makita nyo paano kami magtabok sa suba. So, amon nga alagyan. Yan. Bago kita makakaon, kinahanglan ta ni maglakat kag magtabok sa suba. Sis. Uy, ang bata. Uy, dali lang. Dali. Ako gid katapak ako sang di manami. Ay. You know guys, nga naglinakat lang kami kay kamahal sang gasolina. So tiis anay kami mang lakaton anay kami. So wala na, dala kami maagi. Oh my god. Pinakit. Madala ang ako na tripod ba? May klase ka na. So kinahalan ko, pugasan na ako na tiil. Mari na gid. Sumatabok na kita sa suba. Nabaw lang man siya. Pero kaya ang mga bata naman nga dala naka-shoes, so need sila hakwaton. Okay, yun ka na batong isa yun. Tali ka na Kuya Gilyan. I will need to uba-uba may sandal, ubahon ta. Mabasa. So ato na sila, masikarga na sila guys. Nan. Grabe, double power lagi na kanang ibutan niya mamanimaho pagid. Oh. Nabasa ang akon nga pants because I don't need to crocus it anymore. I don't want to crocus it anymore. Kay kapit lang man. Diyan bar, hindi na magano dra ka lang. So na kami. Picture. Okay. Oh my god. Siya. Kita. Oh. So lapit lagi kami, kaya nakatabok na kami sa suba. Di na sila Carlo? Kasali mo si Carlo sa item process? Ha? Malibot sila? Lapit na lang gini, malibot-libot pagit sila. Okay, lang nila nakita kay slide na natin yung tiil. Sama na yun. Nalilimutan. Nagid. So 5 minutes kitang nagtabok or less than 5 minutes. Halin kagain dito sa pagtabok. Natio na gid ang sounds. So this is the view guys. Bago kita magsaka sa isa pa ka bukid. Kaya may gamay nga baka. So, the journey versus the destination. Oh, head. My God.
kuan na, may dalan pa dito pero kita mag-agi. Diretso kita. So napit na gid kita. Thunderglow mo lang. Sorry, atos balay na thunderglow. I said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever, but this is getting good now. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. And when we've had our very last kiss, my last request it is. Thank you so much, Lord. Let us now proceed to the total light of Filipino debut in her journey. This help is Erica Jo. Happy birthday, our driver. Picture na. Happy birthday, Jel. Tugulang ka ng age. And thank you to everybody. Magdali, especially the happy birthday. So first, I just want to tell you, happy birthday. Ayan, palakpak naman. Joshua Suyo. Ayan, pwede ikot-ikot yung bibitak natin. Ayan. Dadaan lang. Next is Sean Derek Piquero. Next is Sarah Roby Briggs Frias. Press, pakilid. Jen, babang ni Jen. Press, babang ni press. Next, we have Sir Prince. Hindi ka pala mag-sound si Kilio na. Next is Sir Michael Angelo. Next, we have Ben, balik ka din, Ben. Next is Sir Jamal Magana. Next is Smith Reyes. Ben, balik ka din, Ben. Carl, balik ka din, Carl. Next is Sir Joshua Campusano. sasayaw. Noy, balikan, Noy. And next we have Sir Kalin, Rudy kalin, Elias. kalin. A short and sweet message from her boyfriend.
boyfriend at this moment. Let's hear a heartfelt message coming. That's it. Tayo, sir. That when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high. Mga wine glass. Huwag mo na inumin mga mami and sir, ha? Wait lang. Yun ang bibigyan na, okay na. Happy birthday. Sinky. So- Applause, please. So, good evening everyone. Gutom na kamo? Sige, I will make this message short lang. Thank you sa mga first is, mag-thank you ko sa mga nag-organize ng akong event. And also, thank you sa mga nagluto, sa mga nabulig, at mga nag-organize ng. Thank you po sa mga sponsors. Sa akong first down is, my sponsor is Tita Tata, mahalin sa abroad. And also sa akong cake from Mami. Thank you, Mami. Tanan po na mga nagbulig, serve, bulig, sa parang nga nagbulig na yung mga nagbulig po sa, naghatag sa akin sa mga gift. Thank you. Especially, thank you po sa dalawa ka-MC. Thank you po, Sir Gilbert and Ma'am. And, thank you po sa akong makeup artist and sa designer ko din. And also, thank you, Mama, Papa. Balaan ko, since last year pa nga prepare ni, kasi syempre excited ka mo for my big event. Thank you. Hindi ko ma-experience ang amon nga bagay without you, mga kagpapa. And thank you and good evening, everyone. Birthday. Again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And now, let us all witness the cutting of cake by our dividend herself, Miss Ariel F. Singte. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Lagi ito namin salamat gid. Dari kini subong. Ila pili po diri nga puno kitsa pasalamat kapag dahil sa inyo. Salamat Lord nga ini nga pasyon magkapakamahan ko sa iya.